Hello everyone, welcome to Yogyakarta. Yogyakarta, with its predicate as a city of culture, city of students, and city of education, has always been the choice of tourists for a vacation. In addition, Yogyakarta is also famous for its culinary specialties such as gudeg, bakpia, and angkringan. Angkringan and Yogyakarta can no longer be separated. Besides being cheap and easy to find in various places, angkringan is also the main culinary choice when in Yogyakarta. Angkringan is a simple place to eat and hang out, which can be found in every corner of the city of Yogyakarta. Angkringan was chosen because of its comfortable place and affordable price. You can find angkringan in several forms. For example, angkringan that serve its food in pushcart on pikul gerobak. But what is unique is that most angkringan provide a place called lesehan or dingklik for their visitors. Talking about angkringan, we will give some recommendation for angkringan that you should visit when you are in Yogyakarta. Number 1. Angkringan Kewek. Angkringan Kewek Pak Tommy is one of the famous angkringan in Yogyakarta. Located in the center of the city of Yogyakarta, precisely on Abu Bakar Ali Street, number 7, Kota Baru, Gunungkusuman District, Yogyakarta City, Special Region of Yogyakarta. Angkringan Kewek Pak Tommy is famous for its strategic location and unusual scenery. By looking at the speed of the passing train coupled with the coolness of the bank of the Chode River, its strategic location in the middle of the city makes it easy for visitors to visit, and this is one of the attractions of Angkringan Kewek. Iya, dulunya itu awal-awalnya kan waktu erupsi itu Bapak jadi koordinator lapangan menangani pasir waktu erupsi tahun 2010. Saya mengajukan ke Pak Wali Kota, ke pemerintah bahwa mohon dibuatkan tempat untuk penampungan pasir untuk tanggap bencana selanjutnya biar kita siap, wilayah dan warga itu juga siap seperti itu. Terus dipromosikan sama pemerintah sini FKY, akan ada FKY itu itu ada. Terus Pak Tommy di dapur itu bahasa dipercaya untuk konsumsi. Nah, dari panitianya angkringan aja Pak, ini kan melayani kru FKY itu. Dari situ terus oke. Pak Tommy mulai angkringan itu, kenapa tidak, kok teruskan jadi usaha. kok bagus ini. Seperti itu sampai sekarang. The Angkringan, which was founded by Mr. Tommy, started when Mr. Tommy was appointed as a volunteer who took care of the consumption during the eruption of Mount Merapi 13 years ago. Because the food that Mr. Tommy made was deemed acceptable enough, Mr. Tommy finally thought of turning it into a business. The price range for this kewek angkringan start from 1,000 until 7,000 rupiah. Visitors have been able to eat the dishes that are traded. The main menu that is special at this kewek angkringan is just coffee and
tape milk. Angkringan itu memang apa itu bahasa Jawa ya. Ngangkring itu apa ya? Nongkrong. Kalau bahasa nongkrong, bahasa Indonesianya nongkrong, nangkring kan itu kan nangkring. Nah, biasanya kalau orang Jawa kalau sudah nangkring itu terus tempat orang berbicara bermacam apa? Topik sambil ngopi. And the word angkringan itself, according to Pak Tommy, said that angkringan comes from the word ngangkring, which means hanging out. Mr. Tommy also added that angkringan is the right places to gather, chat, discuss positive things, become a simple place that can be visited by various group of people. Number 2, Angkringan Gareng Petro. Angkringan Gareng Petro was founded by Prio Sudarmo in 2019 at Jalan Margo Utomo, 30 Gowongan, Jetis, Yogyakarta City, is open from 4 p.m. to 2 a.m. This angkringan was vacuumed for 1.5 years due to the pandemic and has only been actively operating again in the last 6 months. Even though this angkringan had to vacuum, Gareng Petro still exists and become one of the iconic angkringan in Yogyakarta. Dia sudah ini berdirinya sudah hampir 4 tahun ya. Itu namanya kan Gareng Petro, Jos itu ya, kopi Jos ya. Berarti mulainya 4 tahun yang lalu sekitar tahun 2000 sebelum apa ini? Corona, terus corona tutup selama 1,5 tahun ya, terus ini sampai detik ini sudah bisa jalan lagi. If in general angkringan provides benches or lawn chair for customers, this angkringan provides lesehan for its customer so that customers have a comfortable enough space when eating the food that has been purchased. Di sini kopi Jos itu best seller ya Pak? Ya, karena memang motivasi kopi Jos dari awal dulu sampai detik ini digemari oleh wisatawan itu karena Josnya itu yang menjadi gregetan itu Josnya itu. Yang buat Jos itu apa Pak? Yang buat Josnya itu yang arang yang masih berapi itu dimasukkan ke kopinya, lantas nanti keluar asapnya, lah itu yang namanya Jos. Oh, itu Jos ya Pak. Berarti ciri khasnya dari angkringan ini itu namanya sama kopi Josnya ya Pak ya? Jadi Gareng Petro kopi Jos gitu. Iya. The mainstay menu at this angkringan is Jos Coffee. Besides that, this angkringan has a variety of foods ranging from nasi kucing, grilled rice, satay, to fried foods. Even though it's always busy with visitors, this angkringan is not afraid of running out of food supply because the supplier is always ready to refill the food that's run out. Number 3, Angkringan Tatsu. Tatsu Angkringan is one of the angkringan located in the selasaran of the Stasiun Tugu, Yogyakarta. This angkringan, which was opened 2 years ago, is one of the busiest angkringan and is visited by many tourists because it's a strategic place and has a unique Japanese name and concept. Nama saya Nanda, saya pemiliknya angkringan yang ini. Ini dari tanggal 10 April 2021, jadi baru setahun sih saya rintis usahanya ini. Baru jalan setahun ini, belum lama sih. Sebenarnya gini Kak, ada ceritanya juga sih sebenarnya, karena dulu itu konsepnya ini angkringan yang kayak ada ramennya gitu kan, lebih ke kayak Jepang gitu. Kebetulan pas saya opening itu, pas ramennya ini tuh kayak kurang jalan gitu. Jadi sebenarnya namanya itu agak panjang, kayak ya kejepangan gitu, kayak Tomodachi, Pomojati, angkringan apa ya, saya lupa gitu. Nah terus dari itu ramennya nggak jalan, saya singkat aja dari kepanjangan namanya itu, terus saya singkat jadi Tatsu, tape jahe susu gitu. Nanda, the owner of the Tatsu Angkringan, revealed that at the beginning of its establishment,
This angkringan had a concept of a Japanese angkringan with one of the mainstay menus, namely ramen. But because the sales of ramen did not attract buyers, the angkringan owner changed the concept of angkringan to be like a typical Jogja angkringan in general. Tatsu itself means milk ginger tape and is one of the favorite menus after Joe's Coffee. Interestingly, angkringan usually sells nasi lemak or rice in small portion, but in this angkringan sells rice in portion according to the needs of the buyers. Gimana cara masnya biar tetap angkringan mas ini eksis gitu mas, daripada yang lain, nggak kalah saing gitu? Ya terutama sebenarnya saya tuh kesupport banget sama lokasi ya. Di sisi lain dibanding angkringan yang lain, terus terang ini kan saya modelnya nasinya nggak sama yang kayak yang di angkringan lain, karena sebenarnya nasi kucing itu kan yang porsinya kecil, yang dibalut sama pakai daun pisang begitu, yang kecil-kecil, yang paling ya jualnya sekitar 2 ribuan kayak gitu. Nah saya ini jualnya tuh nasi bungkus yang emang relatif agak besar gitu, jadi porsinya emang dari yang kecil saya jualnya 4 ribuan, yang besar 10 ribu. Jadi emang orang kadang kalau misalnya kepengen makan yang sedang aja gitu, mungkin dari porsi yang nasi kecil itu udah cukup lah. Tapi kalau biasa kayak saya, kayak yang cowok-cowok biasanya kan porsinya yang besar, jadi milihnya yang nasi yang besar. In addition, the Tatsu angkringan also sells various other foods such as various kind of satay, fried food, and other menus. This angkringan is open from 8 a.m. to 1 p.m. and is a must-visit angkringan when in Jogja. Number 4, Angkringan Nikman. Angkringan Nikman is known as the oldest angkringan in Yogyakarta. Founded by Lekman in 1968, the word angkringan itself, according to Mr. Kobar, the third generation of Angkringan Nikman, said that in the first generation, the way to sell angkringan was not by staying in one place, but by carrying the angkringan in a pickle cart called angkring on the shoulder and selling it by traveling around. Angkring itu dari ini, Pak. Dari alat ini angkring ini. Ini angkring. Alat kayak yang digendong gitu ya Pak, Iya. dipikul ya, namanya Dulunya- angkring. Nah, dulunya kan dipikul. Iya, iya. Pas simbah dulu, keliling dulu, Pak. Keliling dari pos ronda ke pos ronda dulu. Pas simbah dulu belum apa. Jadi namanya angkringan gitu ya Pak, Angkringan ininya apa? tempatnya. Tempatnya. The best-selling menu is nasi kucing. According to Mr. Kobar, the menu is called nasi kucing because the portion is small. Angkringan Lekman is usually open from 4 p.m. to 1 p.m. Pak, kalau di sini itu yang datang warga lokal aja atau pernah ada turis Pak? Kalau di sana sering datang turis. Kalau di sini jarang. Oh iya. Kalau orang terkenal Pak, misalnya siapa gitu? Ya, kalau pas di sana ya banyak. Rata-rata saya nggak ingat, Pak. Oh iya, tapi di cabang satunya ya Pak. So, those are some recommendations for angkringan in Yogyakarta from us. Hopefully, they can be a reference for those of you who are currently on vacation in Yogyakarta and hunting for cookies. Thanks for watching the video and see you next time. Ya insya Allah lah, mudah-mudahan semuanya ini karena Allah, insya Allah kita bisa survive, tetap semangat. Mbak Iin juga dijaga kesehatan, semua teman-teman kita semua warga Jogja, terutama konsumen Pak Tommy, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Itu aja. Saya senang membagi pengalaman seperti ini pada kalian-kalian yang masih muda-muda. Saya berharap
Mbak Iin dan teman-teman juga tetap semangat. Nggih. Jangan putus asa, tetap kuliah, jangan kecewakan orang tua terutama,